Tatlo sa unahan, tatlo sa likod, dalawa sa tenga. Diyan. Ako sa tenga, ako sa tenga. Kami sa tenga. Oy, tatlo. Spread out. Diyan ka banda din na. Okay. Hoy, din yan yung isa. Tatlo ka mo, tsaka isa mama. Tenga. Okay rin to tatlo. 1, 2, 3. Dali na si Barbie, pakana! Pito. Oh, go! 1, 9 sanda. Bukan? Nine sa dahay. Matay eh! 1 point. 9. Amo niya po ng bola. Boy, 9 ko sanda. 2, 4. Walo gilang ha, lintian. Sa laisip ha. Bantay! Bantay! Ayan! Pwede pa rin, pwede pa! Buhay pa! Bantay! 2 points! Iba tanga pula. Still in the service line. 2-0. 2-0. Bantay! Bantay kita. Bantay kita! Oh, boy! 3-0. Kinanglan kita dapat 100 pamasahe. Dan strategize. Go, sir. Patay na din. Ma'am, Gwen. Tugtotan na. Ay, sino mabuol? Madaog ka mo, hindi. Patugtutan na kang tuwaw. Ay, prepare kita karon. 4-0 agad change court ron. Pati ang tingin ba sa change court water? Sige lang, sir, para fair. Then barko to be ayo, yellow ka blue. Video pwede man. Unit top. Time out. Araga. Na ano kaning? Ayawan ko sa angin. Sige. Last sir. Barbie Jack. Dalang, wapos na ready. Rayo, ran. Oh, ma'am. Ma'am, spread, ma'am. Bantay. Huwag balik na. Block! Kaya mo kani! Ay! Isa pa! Oh, 5-0. Change court. Mas kagatuod hangin dyan. Pabog sa kaya sa akin. Ayo, banda sa likod. Kaya. Sa gilid. Sir, hindi ko mag-serve nga lapit-lapit ba eh. Ayo, dapat para... Bukan para hindi paglapitan may ang serve. Yeah. O dyan lang man daw. Mag-usapon sa net. Magandaan. Ano ba yung lalaki? Binatang pilak. Dyan lang sir sa middle banda. Para may thrill. Dali lang. Ano, ay? Kabuelo pala man. Kapataw. Kailan na naman sa 7-0. Ragoy. O 10. Tatlo na lang sir.
2 sets. Agus. Para makabawi. Sarap. Nanan, bantay ron. Bantay. Akan. Bantay! Sangkatak mo. 8-0. Guys! Yung best ang dahon, pinyo ko. Bantay. Sige, isa pa. Oh, good. Sir. Yeah. Goy. Piyak. Oh. Oy, last lamang, last. 9-0 kita na. Sir Bor, kaya mo ka. 9-0. Okay lang. Pero para na siya yan. Nagkakaroon ka na tayo. Oh, ready? Nana, sir, bantay. Iba, sir. Okay. Unahan ba? Winner, 10-0. Walang kalaban-laban. Thank you so much.